Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah. Syekh Muhammad bin Rafiq rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. Ghazwatu Uhudin, perang Uhud. Lamma asaba Quraisyan ma asabahu bi Badrin wa ughliqat fi wujuhihim turukut tijarati ijtama'a man baqiya min ashrafihim ila Abi Sufyan ra'isi tilkal 'ir allati julibat 'alaihim al-masaib wa kanat mawqufatan bidarin nadwati wa lam takun sullimat li ashabiha ba'd. Dia orang kafir ini kan saat kalah perang Badar, sisa-sisa harta yang tersisa ini kayak sahabat nang tempatnya mana Darun Nadwah. Mereka pembesar-pembesar mereka entar ke Abi Sufyan faqalu inna Muhammadan qad watarana wa qatala khiyarana wa in radina an natruka ribha amwalina fiha istidadan li harbi Muhammadin wa ashabi wa inna radina wastinah dunya rosaba Darun Nadwah mayu papolong mayu perangi oleh Muhammad rela mateen banyak orang-orang pembesar kita. Waqad radiya bidzalika kullu man lahu fiha nasibun. Akhirnya semua orang saya andik dunya saya pada Darun Nadwah sepakat tapi ya wis tau sakala tina. Pekumpul sekali mai untuk memerangi Muhammad. Wa kana ribuha nahwan min khamsina alfa dinarin, sampai jual kasa pokoknya dikembangkan uang menikah sampai hasil besi sekitar 50.000 dinar. Sedinar nikah Pak gram seperempat sedinar. Nikah sampai 50.000 dinar. Boleh berapa juta? Mungkin mas 7 juta segram. Turun boleh. Ya Allah. Jadi 50.000 mun segram mun Pak gram Pak juta ke 4,5 juta sedinar ke 4,5 juta 4,5 juta kali 1.000 sama 45.000 gram 4.500 gram per 1.000 ini ke 50.000 dinar uta itu mobilnya turun hasil lah. Fajama'u lidzalika rijali fajtama'a min Quraisyin 3,000 rajulin wa ma'ahum ala habib wa hum ulafa'uhum min Bani Mustaliq wa Bani Huni min Huzaim. Akhirnya mereka terkumpul uang banyak terus merencanakan perang, terkumpul sekitar 3,000 orang termasuk juga pada dari kaum-kaum lain selain kaum Quraisy di sini termasuk Bani Mustaliq, anak-anak keturunan Mustaliq, suku Bani Mustaliq, suku Bani Hun, siapa bentuk-bentuk mereka kafir. Wa mahum Abu Amir Ar-Rahib Al-Ausi wa kana qad faraqal Madinata karahiyatan li Rasulillah. Karahiyatan li Rasulillah. Pada suatu pendeta orang Madinah sini terus pindah ke Mekah gara-gara becik ke Nabi. Ini juga orang ini juga ikut andil dalam perang Uhud. Tentara orang musyrik. Wa ma'hu adadun mimman ma'hu ala syakilati wa kharaja ma'hum jama'atun min arabi Kinana wa Tihama. Ada orang Arab bagian Kinana, bagian Tihama juga ikut. Ini sekitar 3,000 orang. Wa qala Sufyan bin Umayyah li Abi Azza asy-syair allati la yansil qari wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malna alaihi bi badrin wa atlaqahu min ghairi fida. Juga ada seorang syair yang ditawan di perang Badar dan Kanjeng Nabi cuma dilepaskan secara cuma-cuma. Ahli syair ini kan diminta bantu. Isra bantu bin Sufyan bin Umayyah innaka rajulun syair bener pinter syair fa'inna bilisanik mayu pernah kebaik syair untuk apa untuk kita. Faqala inni ahadtu Muhammadan allauina alaihi wa khaufu in waqa'tu fi yadihi marratan hadan alla anju. Jangan lah janji ke Muhammad. Kau lepas bin Muhammad kau janji tak kira apa itu sahabat apa yang nyerang Muhammad. Kok takut menabut tu ternyata kok deki epek boleh, etawan boleh, kok tak kira yojol boleh.
Falam yazal bi Sofyan hatta ata'ahu wa dhahaba yastanfirun nasa li harbil muslimin. Akhirnya paksa Bon Sofyan mau melantunkan syair-syair untuk menyemangati orang kafir senyerang kanjeng Nabi, bencak ngojai kanjeng Nabi bertentara. Wada'a Jubair bin Mut'im gulaman habasyian lahu. Terus pada orang kafir, pembesar kafir namanya Jubair bin Mut'im. Andi budaknya mana Wahsy, wa kana romyan kullama yuhti'u. Wahsy ini seorang pemanah saya titis ulama yuhti'u, jarang lopot. Faqala lahu ukhruj ma'an nas. Ya pun Jubair tuannya Wahsy mai benoro perang bereng-reng-oreng. Fa in anta qatalta Hamzah bi ammi Tu'aimata fa anta hurrun. Mun bisa matiin Hamzah maka ban merdeka. Karena sebab tang paman si hanya metu Aimah are Ate ibn Muhammad. Jadi Jubair bin Mut'im ini kan di paman. Nang perang Badar ban kanjeng Nabi etawan terus Ate ibn pegel Jubair bin Mut'im. Karena Wahsy ban mun bisa mati paman Muhammad pada ban Muhammad mati tang paman ban merdeka. Kumakharaja al-jaisu. Toron dek betul urang ada. Sada Jubair. Kumakharajal jaisu ma'hum al-qiyan wa dhufuf wal ma'azif wal humur. Tara perang orang kafir ni kepangkat nyampi reng bini biduan-biduan nyampi homer nyampi hadrah dan nyampi hadrah ge reng kafir. Wastahaba al-ashrafu minhum an nisa'uhum kaila yanhazim. Pembesar-pembesarnya dibawa, istri-istrinya dibawa. Walam yazalu sa'irun hatta nazalu muqabilal Madinah bidil Hulaifah. Muqabilal Madinah bidil Hulaifah. Sampai mereka diam di tempat Dil Hulaifah. Jauh gitu tapi ke Madinah Dil Hulaifah. Pertengahan lah antara Madinah dan Mekah. Fa amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kana qad balaghahu al-khabar min kitabin ba'atha bihi ilaihi ammuhul Abbas bin Abdul Muttalib. Kanjeng Nabi merang orang kafir nyerang karena ebelei paman segi beri Mekah. Namanya Said Abbas. Tapi waktu itu Said Abbas masih kafir. Said Abbas ini tak norok perang. Walam bahruj ma'al musyrikin fi hadhil harbi muhtajjan bima asabahu yauma badrin. Tak norok Abbas yo kok sakit kapi. Si perang Badar lokal-lokal kita mare. Aslinya di hatinya sudah ingin masuk agamanya Nabi. Walamma wasalat al-ahbaru bi qirabil musyrikin jama'a salam ashabahu wa ahbarahum al-khabar. Setelah sampai kabar Nabi mengumpul orang-orang Islam. Terus ada bu in ra'aitum an tuqimu bil Madinah wa tad'uhum haitsu nazalu. Fa inhum aqamu bi syarri muqam wa inhum dakhalu alaina qatalnahum. Mon pola setuju ya Kanjeng Nabi. Pola kalian setuju. Kita tetap bermukim di Madinah. Terserah mereka, mon mereka ngantus bidil Hulaifah nang tempat Dil Hulaifah torot dina jaentare. Mon mereka nyerang ke Madinah, ayo laban. Nika jaman Kanjeng Nabi pola ban setuju. Bahkan nama arohi suyuhul muhajirin wal ansor, pembesar muhajirin dan ansor semua setuju dengan pendapat Nabi. Amal ahdatsu wa khususan man lam yashhad badran minhum fa asyaru alaihi bil hurud. Cuma pemuda-pemuda Islam waktu itu tidak setuju. Pun Kanjeng Nabi jangan nengkan totore entare. Bahkan nama arohim Hamzatu ibn Abdul Muttalib. Saya setuju dengan pendapat para dengon dan ini ke Sayyidina Hamzah. Wa mazalah haula'i bir rasul hatta tabi'a ra'yahum. Akhirnya Kanjeng Nabi norok pendapat yang lebih banyak itu Nabi. Jadi Nabi ini kita pernah langsung memutuskan sendiri meskipun aslinya pendapatnya Nabi ini mesti paling saya. Karena Nabi ini kan andik kewajiban bakon Gusti Allah napa wasyawirhum fil amr. Jawabun Gusti Allah Muhammad kan pada urusan apa-apa ya musyawarah ke sahabat. Jadi kan Nabi bermusyawarah dan selalu ikut pendapat kebanyakan. Akhirnya siap Kanjeng Nabi. Abang ngaji dulu ya. Li'annahum al-aktsaruna adan wal aquna jaldan. Fa shallal jum'ata bin nas fi yaumiha li ashrin khalana min Syawal. Terus Nabi salat Jumat jika 10 hari tanggal 10 Syawal. Wa haddahum fi khutbatiha Nabi khutbah soro sabar soro teguh kapi wa qala lahum lakumun nasru ma sabartum.
kalian pasti menang selama kalian mau sabar. Tsumma dakhala hujratahu wa labisa uddatahu, terus kanjeng Nabi masuk ke dalam pakai peralatan-peralatan perang. Fa dhahara baina dir'aini wa taqallada as-sayfa wa al-qursa ala wara'i dhahri, kanjeng Nabi pakai baju perang gitu kedebesen kasa. Terus napa? Tameng kanjeng Nabi sampai putih, Nabi pedang. Walamma ra'a dzawur ra'yi minal ansar annal ahdatha istakrahu ar-rasul 'ala al-khuruj lamuhum wa qalu. Terus saat orang-orang ansor ningali kanjeng Nabi pun siap pun pedang pun kelambi perang. Orang-orang ansor ngocak kesedeng ngodes yang di mendapat keluar. Ruddul amro ila rasulillah wa ayu ba. Lama yo sedi habis kanjeng Nabi matur napa jepun panjenengan kanjeng Nabi wis tak usah pendapat kita. Fama amaro itamarna. Kanjeng Nabi yang kesokan keluar apa ngantos semua soalnya. Tunggu dulu Bapak. Bentar ya. Falamma kharaja alaihi salam, saat kanjeng Nabi mencil di dalam dengan pakaian seperti itu siap perang, qalu orang-orang tidak ada bu para sahabat ya Rasulullah nattabi'u ra'yaka. Rasulullah torepon mangken napa jepon panjenengan. Kita ikut. Kanjeng Nabi pun kadung kelambi perang, faqala maka nabi nabiyyin labisa silahahu ayyadahu hatta yahkumullahu bainahu wa baina adai. Hatta yahkumallahu bainahu wa baina adai. Tada Nabi mun lekadung ngakui gelampi perang pakai sahabat boleh tada. Kok lekadung ngakui? Kok gelap beri pendapat keban minta pendapat ben. Ternyata kebanyakan pendapatnya kita menyerang. Ya wes. Kok lekadung ngakui peralatan perang kita oleh sahabat boleh. Sampai Allah nanti yang memutus siapa yang menang antara kita dan mereka. Ada gimana? Tuma aku dal alwiyata fa'atoli wal muhajirin di Mus'ab bin Umair. Kanjeng Nabi magi-magi bendera, karena bendera ini kata oleh geger, mun geger tak ada senekuk kalah berarti. Bendera-bendera ini kan bagian orang-orang muhajirin ya berteguh ke asmana Mus'ab bin Umair. Waliwaul Huzrat lil Hubab bin Mundir, bagian sahabat Ansor wabila Huzrat ya berteguh ke Hubab bin Mundir. Waliwaul Aus li Usaid bin Khudair, bagian sahabat Ansor wabila Aus ya berteguh ke Usaid bin Khudair. Kharaja minal Madinah bi alfi rajulin, kanjeng Nabi keluar dari Madinah dengan 1000. Jadi orang kafir 3000, kanjeng Nabi membawa 1000 pasukan. Falamma wasalu ra'sat tsaniyah nadhara alaihi salam katibatan kabirah. Fasa'ala anha faqila haula'i khulafa'u Abdullah bin Ubay bin Yahud. Saat kanjeng Nabi depak ke perbatasan keluar dari kota Madinah, kanjeng Nabi melihat ada sekelompok orang banyak. Kanjeng Nabi meriksain siapa mereka. Oh mereka sebetulnya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini ya ketua orang munafik. Faqala kanjeng Nabi ada bu inna lanasta'inu bi kafirin ala musyrikin ja. Engkau tak butuh bentuk orang kafir untuk nyerang orang musyrik. Kau tak butuh bentuk orang kafir untuk nyerang ke orang musyrik. Wa amara bi raddihim, kanjeng Nabi makan wis tak usah bentuk kita cukup sibuk. Li'annahu la ya'manu janibahum min haitsu anna lahum al-yadatula fil khiyanah. Karena kanjeng Nabi oning hari penyan khianat pasti. Tsumma sta'radul jaisa farudda man istusiro. Terus kanjeng Nabi ayo sapaan sinoro perang, sapaan sinoro perang, denak. Terus nak kanak saya terlalu di bawah umur, ban kanjeng Nabi tak bekinoro la ban keni gelu. Wa kana fi man rudda Rafi' bin Khudaij wa Samurah bin Jundub. Pada nak kanak ngoda ini kita beli asmana Rafi' bin Khudaij bin Samurah bin Jundub. Ini kecik terus noro perang kan kita beli. Cuma aja Rafi'an lima lahu innahu ramin. Terus akhirnya Rafi' bin Khudaij diperbolehkan perang karena dia pintar memanah. Samurah nangis. Fabaka Samuru wa qala li zawji wa qala li zawji ummihi ajaza Rasulullah rafi'an wa raddan. Terus Samuru ni kamator ka lagi na ummin beni aba asli lagi na ummin amator kanjeng Nabi rafi' beginoro kok tak beginoro kana gen wa ma'anni asra'uhu padahal kok makia abu nga agula taban rafi' kuwi pekalaban kok pegel. Krono perang nangis.
Fabalagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al khabaru fa amarahuma bil musara. Akhirnya ben kanjing Nabi ya coba. Coba Samurah ben Rafi' ya agulat yo, agulat ni. Coba kanjing Nabi. Agulat. Agulat fakan al ghalibu Samurata fa ajazahu. Akhirnya saya menang Samurongku. Akhirnya menganjing Nabi dua ini kalau noro. Iwis karena Rafi' alas na benter mana. Si Samurah ni ka gulat ni ka benter. Akhirnya noro kapi. Tumabata alaihi salam mahillahu lailatas sabti. Terus Nabi dapat perbatasan Madinah keluar dari Madinah bermukim di sana malam menginap wastamala ala harsil jaisi Muhammad bin Maslamah. Tara suruh istirahat tedu si ajaga nyaman Muhammad bin Maslamah sehingga jaga takwa bedem musuh saya nyerang khianat. Wa ala hirsihil khas Zakwan bin Qais. Terus saya bakun aja ke kanjing Nabi sahabat asmana Zakwan bin Qais. Zakwan aja engkau terus Muhammad bin Maslamah aja ke tentara-tentara saya istirahat. Ofis sehari sarol jaisu hatta idaka Nabi Syauti wa huwa bustan baina Uhudin wal Madinah raja Abdullah bin Ubay bin Salul. Di waktu sahur kanjeng Nabi berangkat. Berangkat boleh yuk, jalan boleh, jalan. Sampai ke situng daerahnya mana Syaud. Syaud juga hijau, jauh. Antara Uhud dan Madinah, hijau ke Uhud. Mole Abdullah bin Ubay bin Salul. Selala berak saya ibu, ala bentulo ibu. Ki Abdullah bin Ubay bin Salul ni keketuaan orang munafik. Mole nyampi pasukan telur atos. Ki karepetong atos. Wakola asoni wa atau al wildan. Alasan apa Muhammad? Pendapat anak kena kini toro. Pendapat watuan saya toro. Imam angkat pun dari Madinah. Jadi pegel boleh pendapat abad tak toro. Kesoro cek mangkat, kesoro ngantos di Madinah. Jadi nang perjalanan pegel pas abad boleh. Fa'ala manak tula ampusana. Ada apa angkat ragi nyabang. Boleh. Mengikuti noro kerebetong atas. Fatabi'ahum Abdullah bin Amr walidu Jabirin. Terus Abdullah bin Amr noroen kelompok Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Wa qala ya qaum, hey qaum, udzakkirukumullah, kok main ngaban ya, main ngak ka Allah. Antakhdalu qaumakum wa nabiyakum masa ban atina anabina. Atina qaumu banitina agina. Perkara betong atos ni. Qalu lau na'lamu qitalan lattaba'nahu. Mereka jawab, seandainya kita tahu kalau nanti akan berperang, kita akan ikut. Ada punya perang, nggak terakhir nyabah, mau yang kok. Faqala lahu ab'adakumullah, ya wis bener tambah jauh dari rahmat Allah. Sayughnillahu ankum nabiyahu, kok yakin, jawaban Abdullah bin Amr, kok yakin Allah pasti nolongin nabi. Bayangkan, kan, telo ibu ala berbetung atos. Falamma fa'ala dzalika Abdullah bin Ubay hammat ta'ifatani minal mu'minin an tafshala. Terus orang si karepetong atos ni pecah jadi dua kelompok. Beda si pegel ke Abdullah bin Ubay bin Salul sing kemayu petempes pate mayu. Selala abak sepu ki mole ki iki prajurit-prajurit. Terus selain lala torot. Lala torot lah orang lala karlata anu dari ada la torot. Ben Gusti Allah tegur. Sabun Gusti Allah, fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu. Aturiduna an tahdu man adallallahu wa may yudlillahu falan tajid lahu sabila. Beban urusan yang munafik bukan sampai ribut di dua golongan. Allah sih membeli mereka. Benar. Engkau sih membeli mereka karena mereka ya atena tak tepak orang munafik. Jamulah tak pantas norok peperangan si aku. Tak pantas lah penoro abela Islam urusan misal mati kafir. Masa bener beri hidayah ke orang-orang sebenengkok lah pak kesasar. Tak kira bisa. Tumasarul jasuhata nazala syi'ba min Uhudin wa ja'ala dhahrahu lil jabal wa wajhahu lil Madinah. Sampai nyampe ke lereng gunung Uhud. Wa amal musyrikun fa nazalu bi badul wadi min jabal Uhud. Orang-orang musyrik ada di lembah di depan perang Uhud. Wa kana ala maimanatim Khalid bin Walid. Pasukan sayap kanan orang kafir dipimpin Khalid bin Walid.
Wa alal maisarati Ikrimah bin Abi Jahal. Pasukan sayap kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Wadiki ini kan masuk Islam kabeh ini kan Ikrimah masuk Islam, Walid bin Walid masuk Islam. Wa alal musyati Sofwan bin Umayyah. Nah, selain saya tengah kayak pimpin Sufyan bin Umayyah. Panglima nih kan ketua utama. Walid bin Walid dan Ikrimah nih kan panglima. Faja'ala alaihissalam Az-Zubair bin Al-Awwam bi izai Khalid. Terus kanjeng Nabi nyusun barisan juga disabak neng ya dan Khalid bin Walid Zubair bin Awam. Wa ja'ala akharina amamal baqin. Terus selain di kampuli ibon. Penting Khalid bin Walid pada saya menghadapi Zubair bin Awam. Wastahdarar rumata wa kanu khamsina rajulan. Yar'asuhum Abdullah bin Jubair al-Ansari. Fawaqafahum khalfal jaisi ala dhahril jabal wa qala la tabrahu in ra'aitumuna dhaharna alaihim fala tabrahu wa in ra'aitumuhum dhaharu alaina fala tabrahu. Terus kanjeng Nabi ngolok 50 orang tukang panah diketuai oleh Abdullah bin Jubair asmane. Sahabat Ansor Abdullah bin Jubair pun kanjeng Nabi sahabat ning atas gunung Uhud. Kanjeng Nabi matur, saya enggak ya baik nengale kita menang atau benengale kita kalah neng atas cek toron kaya zaman kanjeng Nabi. Thumma adal alaihi salam as-sufufa wa khatabal muslimin. Terus kanjeng Nabi ngalai ke orang-orang saya bebe khutbah kanjeng Nabi termasuk isen khutbah nah mainga tentang dunia, tentang rizki, tentang dunia. Karena kanjeng Nabi oning orang kafir sudah menyediakan banyak uang, banyak emas gitu. Takok orang Islam ini dengan le menang pas deki lepai ke pesan kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi apa tentang pese. Jepun kanjeng Nabi ini apa perang kan apa pesan tentang pese. Termasuk jepun kanjeng Nabi ini khutbah nikah alqa fi qalbir ruhul amin annahu lan tamuta nafsun hatta tustawfa aqsa rizqiha. Ki buru Jibril entar ngangko. Jibril ngocak orang ini tak kira mati mun rezeki nih ibadah. Wala yang kusamin syai'un wa in abtu anha. Pen orang dia mun ki rezeki na beda. Meski ta'ala aku rezeki na bakun datang. Meski nengen-nengah rezeki na bakun datang. Mun rezeki na saya tulis ben Allah tada ya mati. Artinya semangat bentak semangat rezeki ini kepakun tak kira tambah ya pun kanjeng Nabi. Fattaku rabbakum wa ajmilu fi talabi rizki. Saya enggak bentak ke Allah apa bagus benyeri rezeki. Wanti-wanti pun kanjeng Nabi. La yahmilannakum istibta'ukum antat lubuhu bima'siyatillah. Cek sampai demi nyari bese ben maksiat Allah. Wal mu'minu minal mu'min karroksi minal jasad. Orang mukmin satu dengan mukmin yang lain itu bagaikan kepala dan jasadnya. Idastaka tada alahu sairu jasad. Ketika cetak sakit disebutkan sakit kabeh. Itu pesan Nabi saat perang. Tumap tanda alkitab wis akhir perang ki awalnya perang duel kharaja min sufil musyrikin sepokon salah satu saya apa aduelnya kan tuh Sayyidina Abu Bakar dan putrana. Jadi Sayyidina Abu Bakar andi raji bin Ya'i. Salah situng raji na Ummu Ruman ini kan di anak dua ben Sayyidina Abu Bakar bini Sayyidah Aisyah laki Asman Abdurrahman. Abdurrahman ini kan neng perang Badar neng kelompok neng kafir perang Uhud ben neng kelompok neng kafir kia ngoca mayu siapa sih adu leben kok Sayyidina Abu Bakar kegiren Sayyidina Abu Bakar engkok si adu leben ban anak benepak engkok si adu leben ban terus kanjeng Nabi lah Abu Bakar wis cukup neng perang Badar cukup neng perang Badar pada pembunuhan antara pak ben anak mesti nembelese lain. Akhirnya ya benar sahabat lain dikalah tapi tak mati karena akhirnya Abdurrahman itu masuk Islam. Tsumma hamalat khayalatul musyrikin al muslimin thalatha marrat terus antara kafir ini nyerang wa fi kullihim yandahumul muslimun bin nabli. Cuma setiap nyerang telo kali nyerang setiap nyerang mesti kalah mesti nyorot karena panah di atas.
Walamma altaqat as-sufuf wa hamiyatil harbu ibtada'an nisa'ul musyrikin yadribna bid-dufuf wa yunshidna al-as'ara tahyijan li awatifir rijal. Saat perang berkecamuk boleh, perang nyorot maju boleh, nyorot boleh, maju boleh. Ada nih bini orang kafir tuh kok nyanyi, bidunna nyanyi, nyemangatin mereka, tentara-tentara mereka. Wa kana alaihi salam kullama sami'a nasyidan nisa yaqulu Allahumma bika ahulu wa bika asulu wa fika uqatilu hasbiyallah wa ni'mal wakil. Setiap kanjeng Nabi merang orang bini biduan bini lagu baju berkiring Islam semangat di tentara kafir kanjeng Nabi ada ya Allah kita hanya akan punya kekuatan denganmu ya Allah hanya karena engkau kita berperang hasbi Allah wa ni'mal wakil ini Kak, termasuk wirid kanjeng Nabi sesering khususnya di saat-saat genting kanjeng Nabi kita ngenika hasbi Allah wa ni'mal wakil perang Badar wirid kanjeng Nabi ya hasbi Allah wa ni'mal wakil kon wiridna nabi-nabi Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim ya saat yang terlaki ke apoy pada wiridna hasbi Allah wa ni'mal wakil. Wa fi hadhil ma'ma'ati kutila Hamzah bin Abdul Muttalib dalam peperangan nikah Sayyidina Hamzah itu wa falahu wasyun karena apa serang dari budih Wahsy. Hada wala ma kutila hamalatul liwa minal musyrikin wala yaqdir ahadun ala tunui minhu walla wal adbar wa nisa'uhum yabkina wa yuwalwil lagi terus karena mereka kalah pun ditabung bening Islam kalah tabung nangis pun dibebinin nangis terus singkat cerita pas pemanah-pemanah sebedaya tas asang ya arah apa nang nang ini nah wa ibu nyaman milih nikmat karena benring bini reng bini ke orang kafir emas saya tabur buruh sampai nabur emas jadi kan mau kumpul emas punya sampai oleh seket dinari ibu yang lagi diburu sampai nabur emas nah, tentara sinabeng tentara Islam sinabeng nabung sampai ngalah emas sejatas nang aleh dulu arah apa kita nang dina tak milo mon ghanimah pasti dibagi rata cuma salap kan beda salap beda ghanimah salap nih kak bahasa Arab salpun salap nih kak jeren baju perang se apa se tersisa dari orang-orang semate ini kan bisa diambil oleh orang semate mun kita pakun nyatas dia tak bisa oleh salap tak bisa oleh benyak lagi orang se Abdullah bin Jubair ketua nang ngocak lah bentak ingat kepesanan kanjeng Nabi menang kalah cek nyingkeun dari gunung dia cek nyingkeun toron 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 Khalid bin Walid pengalaman dalam perang pengalaman jadi nabung nih ke gunung kita abang tentang ning kafir abang buru kan pas ya tas ini ketoron gini nabung serang 1.000 di bener Khalid bin Walid hari serang 1.000 wes kalah secara zahir kalah tapi mau mitong benyakan semate sekuni sekuni orang semate dari Islam abenyaan mati nang orang kafir di perang Uhud nah boleh nang perang Badar terus selala apa serang dari budi dan Islam paski beda orang kafirnya mana Ibnu Qami'ah nikah awak kuak ngocak Muhammad mate Muhammad lah mate akhirnya orang Islam ini ketambah lemes aduh selala apa ya tak kalah paski kanjeng Nabi lah terbunuh kanjeng Nabi ini lah terbunuh akhirnya tak jadi dua kelompok benda sepak pun nengeneng benda saya beli wis kanjeng Nabi lah tak ada benda senyemangatin meski kanjeng Nabi macet ayo kita buang perang membela agama nah kanjeng Nabi kanjeng Nabi sanggup itu kenapa karena kanjeng Nabi pun eseram bon panah jadi tempat gunung kata Khalid bin Walid ini nggak nikah saya kan kita bongi Khalid bin Walid turun di atas
Khalid bin Walid ini kena ngalih, gunung ini kosong dari sekitar kedua atau ketiga orang. Khalid bin Walid langsung nyerok ke atas, bagian ke